Panimbaya sa Kabuntagon would like to thank Mr. and Mrs. Manuel and Relaine Camarello. Panimbaya sa Kabuntagon would like to thank Mr. and Mrs. Jerry Humok. Nagabalik ang Panimbaya sa Kabuntagon. Wow. And this time, for our last, third, and final trivia question, atong ihatag kang awing ang Pili bayan na, by the way. Uy, parang ang father basahon sa nako. Ang father Basahon ni- ako. Happy birthday Father dear, sa papa ni Darrell Itin. Darrell. Papa ni Si Dear. Roland Itin. Si Roland Itin. Sir, happy birthday. Pero Happy birthday, pabalik. wala ko kaadto pero maningil ko ana. Pero panahon minimo ugma, willing mi man ha. Karon yung birthday. Ugma Lagi, lagi tayo. ugma man na Sabat sila. mo magkaroon. Okay, so kantahan sa nato ni Darrell o Kunya na lang, Kunya magbago na. trivia sa ta. Third question. Okay, last question. Oh, wala pa na ready. Wala pa. So, Okay, ana na. Here we go. Okay. And the dragon was... Sana? Fill in the blank. Na siya. Ready? Go. And the dragon was wroth with the With the woman woman. and went to make war with the remnant of her seed, which keep the commandments of God and have the blank. So, fill in the blank. Listen man No, nato dili ni mga- siya lisod. Ha? No, dili ni siya lisod. Lisod lang basahon? Fill in the blank with the correct phrase. With the correct phrase. Okay. Lisod basahon. Lisod basahon. Monto ningon ni ni Charm, Yes. go Charm. Lisod Naana kay siya sa basahon. Revelation makita. I hope so kung ako Okay. ma-show ang Dragon hint, Dragon ana. nasa Revelation. Nagulat. No, duha na siya ka-sign sa katong mga Kabalo gid siya kay new siya ano. nag-send Nay, ano nag- question. No, Suggest, actually, oh. dapat Di, kabalungan nay ta, nag-suggest ana. ako nay nag-suggest ako sa Bible Beats ana, pero lisod kayo na to ni pangutana. Di, so mao pangutana. dili Oh. mao nang mas maayo nga mo ano kita kay dapat kabalo kita ana. Yes, okay. Si Sige, tuo na Wing. lang mong lovely. Na tayo first video eh. Alright, Wing. Okay. Nawala sa wing. Nawala. Okay. Ako rin sunod. Sorry. Usa ka seminar ang may kabahin sa pagpaimsog sa atong panglawas ang gitapungan sa atong mga upang mga kaigsunan niaging simana alang sa mga detalye ato ning tanawon. Lifestyle Improvement for Fitness and Energy, LIFE, or LIFE, a 7-day seminar that focuses on a journey for a healthier life. And the problem is, people with hypertension is half of them do not know that they are high blood or hypertensive. Mauning gikinahanglan sa kadaghanan ng mga katauhan sa kalibutan. Daghanang mga tao nangamatay, nahimong mga bedridden tungod aning mga balatian tungod sa healthy lifestyle ng mga balatian. Na-aware ko kung unsaon pag-amping sa lawas nga dili ko maapektuhan sa silent killer nga sakit nga very common sa society. Tan-awon gyud nato ang labi na mo tutog market, palitag mga food. You have to look for the nutritional value and the ingredients, the more important nga makita nato dito kung unsa ang naa dito nakasulod sa atong inakaon. We are our own stewards, especially when it comes to obtaining and maintaining our body's condition. Because indeed, our body is a temple of God. Kani si General Lexones, kaninyo naga Panimbaya. Thank you kayo, General. Siya nga tong bagong kapaglaom diri sa Hope Channel. Yes. And mga kahigalan, usa ka different activity ang gipahigayon sa General Santos City. Kung na-miss ninyo ang ilang mga report, niya ang Nehemiah Run. Today, all throughout the mission field of Southern Mindanao, all members of the Seventh-day Adventist Church that are still able to be a part of this cause join together to be a part of this record-breaking simultaneous Nehemiah Run. Running and walking are one of the best exercises. This will keep you fit, it can burn lots of calories and fats,
It improves your cardiovascular mechanisms and even makes your brain work actively. Fun Run is a friendly race with participants taking part of their own enjoyment rather than competition. It can be involved by friends, work associates or family, schoolmates, and even church members. We can all take pride on how much this person, which is evident, and had such courage to participate in this event. Her parents have taken her out during the wee hours of the morning to get involved in supporting this great cause. Purpose nga ipa-join jud ako siya nga gipa-appeal jud mo. Gusto na mo siya i-treat as normal jud. Though wala jud kuan man ni siya kanang quadricipe. Pero base pa di ay may hope, mo nang hope nga base di ay next time mudaga na gyud siya. Pangalan kinig ni Himaya tungod kay si Nehemia siya ang gitagaan og tahas alang sa pagbalik sa Jerusalem in the Bible times sa pag-rebuild sa Wall of Jerusalem. Matuto Pio Academy as the beneficiary. So I'm very delighted because I am also one of the alumni. So we map up all the plans, the prices, the medals, and all the venues, and everything goes well, and thanks God the event went through successfully. For healthy lifestyle, dili lang para sa atong mga kaigsuunan, kundi it is also a way of promoting healthy lifestyle sa atong mga kagalaan sa gawas. Nag-attend mi sa ingananin na activity sa church kay para ang bata sa gamay pa siya masanay na sa activity sa church. Healthy lifestyle is a simple daily habit. It's a long-term commitment for a happier life and an effective way we can do to reduce future illnesses. The very purpose aning activity is to, of course, to promote healthy lifestyle and to help the projects sa Akmunan o ang atong media center. Nakagid ang among preparation ni sa pagpa-register, gikan sa pagpa-register, sa solicitation sa atong itabangan kita sa atong mga brethren o pag-tap sa mga kaigsunan nato sa gawas, especially sa mga estudyante nato sa Ramon Magsaysay Memorial Colleges. And we are very thankful sa Ginoo nga gitubag ang among mga pag-ampo diin nag-positive yun ang mga kaigsunan o ang atong mga kaigsunan sa gawas, positive po ng ilahang response sa to ang activity. Akin ay Nehemia Fun Run and Walk usa ka pinasay nga programa nga atong gipasiglahan katungod nag-involve kini sa kinatibukan sa Southern Mindanao Mission. Di lamang dinhi sa Diaz Santos City apan sa uban nga mga probinsya dinhi sa Southern Mindanao Territory ang ato nga mga kaigsunan mga kagalaan nagahimo sa pag-apil nini. According to the Book of Healthful Living Chapter 1, our body is the temple of God. He is the owner of the whole man. Soul, body, and spirit are His. Our entire life belongs to Him to be consecrated to His service. We are His workmanship, and His word declares that we are fearfully and wonderfully made. This fact should impress us with the importance that our body is designed to represent God to the world.